বক্তব্যে বিরোধিতা, পদক্ষেপে সমর্থন। রাঘব চাড্ডার দলবদলের আড়ালে কি? শাসকের বিরুদ্ধে গলা তুলে আজ শাসকের ঘরেই কেন রাঘব চাড্ডা? একসময় যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন, আজ সেই দলেই যোগ দিয়েছেন রাঘব চাড্ডা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই উঠছে একাধিক প্রশ্ন। এটা কি আদর্শের পরিবর্তন নাকি রাজনৈতিক কৌশল? বক্তব্য বনাম বাস্তব, কোনটা সত্য? অতীতে চাড্ডা একাধিকবার বিজেপির সমালোচনা করেছেন। তাহলে প্রশ্ন, যে দলকে এতদিন কঠোর ভাষা আক্রমণ করা হয়েছে, হঠাৎ সেই দলই কিভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠলো? ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल हो तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। इन एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं, और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई। রাঘব চাড্ডার মতে যে স্বপ্ন নিয়ে 12 বছর আগে আম আদমি পার্টি গঠিত হয়েছিল, তা আজ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपनी कोर मॉरल और वैल्यू से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তারা রাজনীতিতে কেরিয়ার গড়তে আসেননি, বরং কেরিয়ার ছেড়ে দেশ সেবা করতে এসেছিলেন। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे, हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। কেন দল ছাড়লেন রাঘব চাড্ডা? আদর্শের বিচ্যুতি ও দুর্নীতির অভিযোগ। রাঘব চাড্ডার মতে যে স্বপ্ন নিয়ে 12 বছর আগে আম আদমি পার্টি গঠিত হয়েছিল, তা আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তারা রাজনীতিতে কেরিয়ার করতে আসেননি, বরং কেরিয়ার ছেড়ে দেশ সেবা করতে এসেছিলেন। কিন্তু বর্তমান আগে সেই দল নেই। দল এখন দুর্নীতির জালে আটকে পড়েছে এবং আপোষকামী ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। চাড্ডার ভাষায়, যে দল দুর্নীতিমুক্ত ভারত করতে এসেছিল, আজ তারাই দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে। রাঘব চাড্ডা অভিযোগ করেছেন, সাধারণ মানুষের ইস্যু নিয়ে কথা বলতে গেলে পুরনো দল তার কণ্ঠ রোধ করত। সম্প্রতি পাঞ্জাব ইস্যু এবং রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে দলের সঙ্গে তার দূরত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। পার্টির অভ্যন্তরীণ কোন্দল জনসমক্ষে চলে আসে। তাদের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল, হয় রাজনীতি ছেড়ে দেওয়া, নয়তো রাজনীতিতে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অন্য কোথাও থেকে জনসাধারণের জন্য কাজ করা। আর তাই তারা দ্বিতীয়টি বেছে নিয়েছেন। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। আম রাজ্যসভা সচিবালয়কে চিঠি দিয়ে জানায়, পাঞ্জাবের সাংসদ অশোক কুমার মিত্তলকে ডেপুটি লিডার করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে রাঘব চাড্ডাকে পার্টির নির্ধারিত বলার সময় না দেওয়ার নির্দেশ। পার্টির একাংশ এটাকে রুটিন সাংগঠনিক পরিবর্তন বলে উড়িয়ে দিলেও চাড্ডার ঘনিষ্ঠ মহল একে চুপ করানোর চেষ্টা হিসেবেই দেখছে। চাড্ডা তার বিবৃতিতে বিজেপির গত 12 বছরের কাজের প্রশংসা করেছেন। তিনি মনে করেন বিজেপি এমন অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা অন্য দলগুলি নিতে ভয় পেত। দেশের স্বার্থে এবং সাধারণ মানুষের কথা সাহসের সঙ্গে বলার জন্যই তিনি বিজেপিকে বেছে নিয়েছেন। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। ভারতের রাজনীতিতে দলবদল নতুন কিছু নয়, কিন্তু সব দলবদল একই রকম নয়। কিছু সিদ্ধান্ত শুধু রাজনৈতিক নয়, সেগুলো মানুষের মনে বড় প্রশ্ন তুলে দেয়। রাঘব চাড্ডার আম আদমি পার্টি ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেয়া সেই ধরনের একটি ঘটনা। একসময় যিনি বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন, আজ তিনি সেই দলের পতাকা হাতে। এই বৈপরীত্য এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। পুরনো বক্তব্য বনাম বর্তমান অবস্থান। রাজনীতিতে দলবদল সাধারণ ঘটনা হলেও রাঘব চাড্ডা সোশ্যাল মিডিয়ায় জনগণের ইস্যুতে যেভাবে সোচ্চার ছিলেন, তা এখন একটি নাটক বলে মনে হচ্ছে। তিনি আম আদমি পার্টির আদর্শ ও নৈতিকতা থেকে সরে আসার অজুহাত দিয়ে দল বদল করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়। রাজনীতিতে মত বদলানো অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু এখানে প্রশ্নটা শুধু মত বদলের নয়, বক্তব্যের তীব্রতা। উদ্দিয়ে চাড্ডা বিজেপিকে নিয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন।
নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, নেতৃত্ব নিয়ে কড়া মন্তব্য করেছেন। বিজেপিকে অশিক্ষিত গুন্ডাদের দল হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন এই চাড্ডাসি। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों को। এখানেই প্রশ্ন, কয়েক মাস আগেই যে দলকে তিনি গুন্ডাদের দল বলতেন, এখন হঠাৎ সেখানে কি করে নৈতিকতা খুঁজে পেলেন তিনি? ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल हो तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। इन एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं, और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो। কি বলছেন? তিনি নিজেই বলেছিলেন বিজেপি তদন্তকারী সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করে বিরোধী নেতাদের ভয় দেখিয়ে দলে টানছে, যাতে ভারতকে বিপক্ষহীন করা যায়। এখন প্রশ্ন, যে দলকে এতদিন ভুল বলা হচ্ছিল, সেই দলই হঠাৎ সঠিক হয়ে গেল কিভাবে? এই পরিবর্তন কি আদর্শগত পুনর্মূল্যায়ন নাকি পরিস্থিতির পরিবর্তন? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई। দুর্নীতির যুক্তি কতটা সঙ্গত? চাড্ডার দাবি আম আদমি পার্টি আগের আদর্শ থেকে সরে গেছে এবং দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এখানে বড় প্রশ্ন উঠে আসে, যদি দুর্নীতির বিরোধিতা করাই মূল কারণ হয়, তাহলে তিনি এমন একটি দলে গেলেন কেন যাকে নিয়ে অতীতে একই ধরনের অভিযোগ তুলেছিলেন? और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों को। এতে কি তার অবস্থান নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে না, নাকি তিনি মনে করছেন নতুন দলে গিয়ে সেই সমস্যাগুলো নেই? চুপ করানোর চেষ্টা কতটা সত্য? বিশেষজ্ঞ মহল বলছে তাকে গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরানো হয়েছে, সংসদে কথা বলার সুযোগ কমানো হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন, এটা কি আদর্শের লড়াই নাকি দলের ভেতরের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব? রাজনীতিতে অনেক সময় ব্যক্তিগত অবস্থানের গুরুত্ব কমে গেলে দল বদলের সিদ্ধান্ত আসে। এই ঘটনাও কি তারই উদাহরণ? তদন্ত সংস্থা ও চাপ গুঞ্জন কতটা প্রভাব ফেলেছে? রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার চাপ অনেক সময় নেতাদের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে। ইডি বা সিবিআই এর মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর তদন্তের ভয়েই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ অশোক মিত্তাল, যার বাড়িতে ইডি রেইডের কয়েকদিন পরেই তিনি দল বদল করেন। যদিও এই ধরনের অভিযোগের পক্ষে সরাসরি প্রমাণ সবসময় পাওয়া যায় না, তবুও প্রশ্নটা থেকেই যায়, এই সিদ্ধান্ত কি পুরোপুরি স্বাধীন নাকি পরিস্থিতি প্রভাবিত? সময়টা কেন গুরুত্বপূর্ণ? দল বদলের সময়টাও বিশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যখন নির্বাচনের আগে বা বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময় এই ধরনের সিদ্ধান্ত আসে, তখন অনেকেই মনে করেন এটা শুধু আদর্শ নয়, বরং রাজনৈতিক সমীকরণের অংশ। লাখ লাখ কোটি টাকা যে দল দুর্নীতি করেছে, নির্বাচনী বন্ড থেকে শুরু করে লাখ লাখ কোটি টাকার দুর্নীতি ভারতীয় জনতা পার্টি করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দলের নাম হলো ভারতীয় জনতা পার্টি। সেই দলে কেউ যোগ দিচ্ছে এবং সততা নিয়ে কথা বলছে, এটা কি কেউ বিশ্বাস করবে? যে দল পুরো দেশে একটি সংগঠিত দুর্নীতি করেছে, সেই দলের সাথে যোগ দিয়ে আপনি বলছেন আপনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে, কে তা বিশ্বাস করবে? তাহলে প্রশ্ন, এই সিদ্ধান্ত কি ভবিষ্যতের বড় রাজনৈতিক পরিকল্পনার অংশ? ভারতের রাজনীতিতে একটি বাস্তবতা আছে, বড় দলে থাকলে প্রভাব, সুযোগ ও ক্ষমতা বেশি থাকে। তাই প্রশ্ন, এই সিদ্ধান্ত কি আদর্শের জন্য নাকি রাজনৈতিক টিকে থাকার কৌশল? জনতার চোখে বিশ্বাসযোগ্যতার সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা এখানে। একজন নেতা যদি একসময় একটি দলের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন এবং কিছুদিন পরেই সেই দলেই যোগদান করেন, তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে তার কথার বিশ্বাসযোগ্যতা কতটা থাকে? এটা কি স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিবর্তন নাকি বক্তব্য ও কাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব? এই পুরো বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ সামনে আসে। আদর্শগত মতভেদ, দলের ভেতরের দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সুরক্ষা, বাস্তব রাজনীতির কৌশল, পরিস্থিতিগত চাপ, যদিও প্রমাণ নির্ভর নয়। রাঘব চাড্ডার এই দলবদল শুধু ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়, এটি ভারতীয় রাজনীতির একটি বড় বাস্তবতাকে সামনে আনে। রাজনীতি কি আদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে নাকি কৌশলের ওপর? আজ তিনি যে পথে হাঁটছেন সেই তার পুরনো বক্তব্যের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নতুন দলে গিয়ে তিনি কিভাবে কাজ করেন, সেই উত্তরই ঠিক করবে এই সিদ্ধান্তকে ইতিহাস কিভাবে দেখবে। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई। ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल हो तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। इन एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं, और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों को। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई। पिछले 12 सालों में
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे, चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यू से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई।